ये संसार को जे छाड़ी जे आप कहते करिया पाई कहते आम संसार करुचे छुआ पिला मुठे खाइते दौचे कि जहाँ किसी करुचे ताकू काटिकी आकू धरला मैंने सी माइने दब ना मोटे नुहे से कौशलटा आम जाना बुझले ना से गोटे कथा हूँ से संसार में थी आम केमी करवा से कौशलटा समित मालूम ना दृष्टिभंगी मात्र ले उठाई बाबू मोह दूर करी चाही बुझेबे निजर प्रकृत स्वरूप देखिबू सुख शांति विराजीव तो हृदय दृष्टिभंगी लौटे दब जी तोर स्त्री सी तुमको माँ देखा दृष्टिभंगी जो बदली ऑटोमेटिक मोह दूर हो किंतु से स्त्री की खाइबा को दौच सब करुच बापा माँ बुझुली पूर्व सबदे बापा माँ को दबा कर्तव्य खाइबा को स्त्री छुआ पिला पोषा कर्तव्य से सब करू था किंतु ता भितर खाली मनर भावटा को बदल दिया अति सरल सुंदर टेक्निक पैसा मोटे पंद्रह वर्ष बुझु ना घरे ना बस बढ़िया कथा ना बास बढ़िया कथा जड़े लोक जड़े लोक आसिक पहुँचला आम ऑफिस रे थिलु भुवनेश्वर से आसी पहुँचला कहला मु निर्गुण पुरुष बोले केमिति ना मोर 6 एकर जमी तो सब बिक्री करदेली 6 एकर जमी सब बिक्री करदेली आउ कौन है ना पिला छुआ ना भिक मागुंट तुम्हें ना मु भिक मागुचे मोर किसी कामना ना आउ हल करी ये करी किसी टेंशन ना मु मुक्त पुरुष ताकू आम मुक्त पुरुष कहवा गोटा अच्छे से कितु आमर निगमानंद योग साधक निगम पथ दया पथ समान आमर रामकृत परमहंस से काली साधक गाइले बाइले कहले कि हेब अनुभव कले पाई जीवर गति मूल अनुभव गुरु बिना गति नाही गोटे कथा शुण गुरु जहाँ को कही था बुझे कि गुरु दे था गोटे शिष्य करे कोटिए फल फलु थाए अनेक मंजी सीना गोटे गुरु दे था देखा को शिष्य देखे ओ देखा गुरु दे था जपा को शिष्य जपे अजपा गुरु दे था गोटे शिष्य करे कोटिए फल फलु थाए अनेक मंजी सीना गोटे एक कथा ठीक तेणु जड़े सन्यासी थिले नुआ दीक्षा नहीं कोपिन नहीं नुआ दीक्षा नहीं गुरु ताको कहते जे तू ताको दीक्षा देके ताको छाड़देले से बुलूची जे अतिरिक्त लोभ करू ना तो जी दरकार से भिकार न चलो अतिरिक्त लोभ करू से तार ठीक बुझला अतिरिक्त लोभ कर आसूची बाटरे जंगल में जाऊँगी गोटे काठुरिया तार काठ काटुची से काठ काटी 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 एत काटी देती 2 दिन टेकी पारुनी लोक भी कहीं ना किए कहीं से बाटे जीव बाबा से बाटे जाऊे गोटे काठिरिया कहला बाबा टे धरत धरत मुंड को टे कहले अरे एत कौन काटिचु नहीं पारुनु कहीं एत काठ काटिलु ना आज्ञा मु भाविली दैनिक तो काठ काटे आसूची आउ काली के जंगल को आसबि ना ए काली आज एकाथर काटिक नहीं पलाऊँगी कहला अरे हे मो गुरु कही अतिरिक्त लोभ करू नहीं तूटा एड़े लोभी तू काली मरी बचबू ठीक ठिकाना ना तू काली आज पुणी काठ गुड़ा काटिक नौचु सैठू काठुरिया हसिला कहला हसिलु कहीं कहला आज्ञा मुझे काली बची थी आज दुख मुटे नथिबो कहीं मु बचिकी खाइपा काठ काटिक नहीं जाइए आ काली जब मु मरीजी आज दुख मो मन रही कहीं मुझे मरी जाइए तेणु काली की काठ काटिक नवाटा ठीक ना सेठू ये सन्यासी कहला अरे हे मो गुरु कौन मत मिछ कहले सन्यासी भाव मो गुरु कौन कहले अति लोभ करू ना काली किसी रखू जहाँ जीव आज खाईदेबू आ तू कौन कहू काली काठ काटिक नवाटा ठीक सेठू से काठुरिया हसिला कहले नाई ना गुरु कहते ठीक तुम्हें बुझीच भूल देख काठुरिया किए ना निजे गुरु परीक्षा कर काठुरिया कहला गुरु कहते ठीक तुम्हें बुझीच भूल बोले कि
କାଲି ପାଇଁ ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିବି ନାହିଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଲା କି ଆଉ ମୁଁ କାଲି ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବି କାଲି ସଞ୍ଚୟ ପରେ ମନୋବୃତ୍ତିଟା କାହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବି କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛି କାଲିକି ବଞ୍ଚିଲେ ବି ଠିକ୍ ମଲେ ବି ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ କାଲି ପାଇଁ ରଖିବା ମୋର ଠିକ୍ କିଏ କାଠୁରିଆ କଥା କହୁଛି ସେଇଭଳି ପ୍ରକାରର କଥା ଯେ କେଉଁଠି କ'ଣ କେତେ କଥା ଲାଗୁ ହେବ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଗୁରୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଠୁଳ ବ୍ରହ୍ମଲୟ ରଖିଲେ ପୁତା ଅଜାମ୍ର ହୋଇ ଠାରି କହିବେ ସଦଗୁରୁ ଦୟାନିଧି କହି ସେ ଠାରିକି କହିଦେବେ ସେ ଠାରଟାକୁ ଯଦି ବୁଝିଯିବ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରଟା ନ ବୁଝିପାରିଲ କିଛି ଜାଣିପାରିବନି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୟାନିଧି ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ରହିଛି ନା ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବୁଝେଇଲେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିପାରନ୍ତେ ଟିକେ ଶୁଣୁଥିଲି ହଁ ପ୍ରଣବ ଯୋଉଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଆଉ କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟା ଆପଣଙ୍କ ଭେଟ ପାଇବି ବଡ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣ କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରିନଥିଲି କି କଟକରୁ ହଁ ହଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ଆମର ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ବୁଝିଲେ ଇଏ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ ବୁଝିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଗୋଟେ ମାନସ ଶକ୍ତି ବୁଝିଲେ ମାନସ ଶକ୍ତିଟା ଇଡା ନାଡିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିଟା ପିଙ୍ଗଳା ନାଡିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ ଆତ୍ମଶକ୍ତିଟା ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ପିଙ୍ଗଳା ନାଡିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ଇଡା ନାଡିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ଅପାନ ଶକ୍ତି ବା ମାନସ ଶକ୍ତି ଆଉ ସମାନ ଶକ୍ତି ବା ଆତ୍ମଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡିରେ ବୁଝିଲେ କି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିଟା ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ମାନସ ଶକ୍ତିଟା ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଆତ୍ମଶକ୍ତିଟା ହେଲା ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ବୁଝିଲେ ନା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିଟା ହୃଦୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯୋଉ ଆତ୍ମଶକ୍ତିଟା ନାଭିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହେଲା ଆଉ ଆମର ଅପାନ ଶକ୍ତି ବା ମାନସ ଶକ୍ତିଟା ଆମର କଣ୍ଠ ଚକ୍ରରୁ ବା ଆଧାର ଚକ୍ର କଣ୍ଠ ଚକ୍ରରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ବୁଝିଲେ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ସେ କେମିତି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ନା ତା କାରଣ ହଉଛି କାହା ସହିତ କାହାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସେମାନେ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୂନ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଚ୍ଛା କଣ୍ଠ ଚକ୍ରରେ ଶୂନ୍ୟରୁ ମାନସ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଉ ବୁଧ ଚକ୍ରରେ ଆମର ଶୂନ୍ୟରୁ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ନାଭିରୁ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯଦି ହୁଏ ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଇ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଣବ ବୋଲି କହନ୍ତି ଓଙ୍କାର ବୋଲି କହନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସେଇ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି କୋଉଠି ରହିଛି ତା କାରଣ ହଉଛି ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି ତ୍ରିଶୂନ୍ୟ କହିଲେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟଟା ଚାରିଆଡେ ବିସ୍ତାର ହେଇଛି ସେ ଶୂନ୍ୟଟା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇକି ଆଉ ପ୍ରଥମ ଶୂନ୍ୟ ହେଲା ଆକାଶ ଆକାଶର ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଲା ଅହଙ୍କାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଲା ମହତତ୍ଵ ବୁଝିଲେ ନା ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଭାଷା ନ ଦେଇକି ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଆକାଶ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଲେ ଅଧ ଶୂନ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟରେ ଆମର ଆତ୍ମଶକ୍ତି ରହନ୍ତି ବୁଝିଲେ ନା ଆଉ ଆମର ଆକାଶ ତଳକୁ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଟା ମାନସ ଯୋଉଟା ତ୍ରିକୁଟ କହନ୍ତି ଯୋଉ ଭୁଲତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ତ ସେଇଟା ଆପଣ ସରି ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ତ୍ରିକୁଟଟା ହିଁ ମଧ୍ୟ ମହତତ୍ଵ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହଉଛି ମହତତ୍ଵ ଯୋଉଟା କି ତ୍ରିକୁଟ ବି କହିଲେ ଚଳିବ ବୁଝିଲେ କି ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଯୋଉ ଜାଗା ହୁଏ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅର୍ଥଟା ହଉଛି ଦୁଃଖି କାହିଁକି ଗୁରୁ ଆମର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖରେ ଯୋଉ ମହାଶୂନ୍ୟ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ବିସର୍ଗାକାର ମଣ୍ଡଳ ଅଛି ବିସର୍ଗାକାର ମଙ୍ଗଳ କହିଲେ ଯେ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟରେ ଯୋଉ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ରହିଲା ଚେତନା ଶକ୍ତି ତାର ସ୍ପନ୍ଦନଟା ହଉଛି ବିସର୍ଗ ତେଣୁ ଚେତନ ଶକ୍ତିର ସ୍ପନ୍ଦନଟା ହଉଛି ବିସର୍ଗ ବୁଝିଲେ ଆଚ୍ଛା ଅଧ ଶୂନ୍ୟ ହେଲା ଲଳନା ଚକ୍ର ଅହଙ୍କାର ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ଅଧ ଶୂନ୍ୟ ଯୋଉ ଲଳନା ଚକ୍ର ସେଠି ଯୋଉ ଶକ୍ତି ରହିଲା ସେଟା ହଉଛି ଚିତ୍ ଅଚିତ୍ ମିଶିକି ବୁଝିଲେ ନା ତ୍ରିକୁଟରେ ଚେତନା ଶକ୍ତି ରହିଲେ ଲଳନା ଚକ୍ରରେ ଚିତ୍ ଅଚିତ୍ ଉଭୟ ମିଶିକି ରହିଲେ
ତେଣୁ ତ୍ରିକୁଟରେ ରହିଲେ ବିସର୍ଗ, ଲଳନା ଚକ୍ର ରହିଲେ ବିନ୍ଦୁ, କଣ୍ଠ ଚକ୍ର ରହିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତେଣୁ ବିସର୍ଗ, ବିନ୍ଦୁ, ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ଇଏ ରହିଲେ 3 ନା। ତେଣୁ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟକୁ ଆସିବେ, ହୃଦୟରେ ସେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି କଣ ହୁଏ ନା ବିସର୍ଗ, ବିନ୍ଦୁ, ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ଇଏ ତ୍ରିଶକ୍ତି ଯାଙ୍କେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସେଠି ଏ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଧିଅରେ ସେ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ହୃଦୟରେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନଟା ପ୍ରଥମେ 3ଟା ମାତ୍ରାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବିସର୍ଗ, ବିନ୍ଦୁ, ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ଏ 3ଟା ମିଶିକି ସେ 3ଟା ମାତ୍ରା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେ 3ଟା ମାତ୍ରାକୁ ଆମେ ଧରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଅକାର, ଗୋଟେ ଉକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ମକାର। ତେଣୁ ଅକାରଟା ରହିଲା ଆପଣ ହୃଦୟରେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଉକାରଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ନାସା ଅଗ୍ରରେ ହେଲା। ମକାରଟା ରହିଲା ନାସା ମୂଳରେ। ନାସା ମୂଳରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ନାକ ଦଣ୍ଡି ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ସେଟା ମକାର ମାନେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ନାକ ଦଣ୍ଡିରେ ସେଟା ସ୍ପନ୍ଦିତ ହବ। ତେଣୁ ଅକାରଟା ରହିଲା ହୃଦୟରେ, ଉକାରଟା ରହିଲା ନାସା ଅଗ୍ରରେ ଏବଂ ମକାରଟା ରହିଲା ନାସା ମୂଳରେ। ତେଣୁ ଅକାରଟା ହେଲା ଜଳ ତତ୍ଵ, ଉକାରଟା ହେଲା ପୃଥ୍ୱୀ ତତ୍ଵ, ମକାରଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆକାଶ ତତ୍ଵ। ଏଇ ତ୍ରିତତ୍ଵ କଣ କରନ୍ତି ନା ଅ ଉ ମ ତ୍ରିଧ୍ୱନି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରୁ ଆପଣ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁରେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା 12ଟା ଜାଗାରେ 12 ପ୍ରକାର ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। এই 3 ଧ୍ୱନି ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ସେମାନେ 12ଟା ଜାଗାରେ 12 ପ୍ରକାର ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ବୁଝିଲେ କି? ଆଚ୍ଛା, 5ଟା ସ୍ପନ୍ଦନ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପଞ୍ଚଭୂତର ପ୍ରକୃତି ନେଇକି 5ଟା ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହେଲା। ସେଇ ପଞ୍ଚଭୂତ କିଏ? ସେ ଆପଣଙ୍କର ଲଳନା ଚକ୍ର ଉପରେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵ, ଆକାର ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ନାସା ମୂଳରେ ପୃଥ୍ୱୀ ତତ୍ଵ, ନାସା ମଧ୍ୟରେ ସେଟା ପୃଥ୍ୱୀ ତତ୍ଵ, ସେଟା ଉକାର ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। 2 କର୍ଣ୍ଣ ମଝିରେ, 2 କର୍ଣ୍ଣର ଠିକ ମଝା ମଝିରେ ସେଠି ଇକାର ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଟା ବାୟୁ ତତ୍ଵ। 2 ଚକ୍ଷୁର ମଧ୍ୟରେ ସେଟା ଏକାର ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଟା ହଉଛି ଜଳ ତତ୍ଵ। ଏବଂ ବୃଲତା ଉପରେ ସେଟା ମକାର ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଟା ହଉଛି ଆକାଶ ତତ୍ଵ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ପୃଥ୍ୱୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶ ଏ ପଞ୍ଚଭୂତର ପଞ୍ଚ ପ୍ରକୃତି ରୁ 5 ପ୍ରକାରର ଧ୍ୱନି ଏଇ 5ଟି ଜାଗାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 କର୍ଣ୍ଣ ମଝିରେ ସିନା ସେଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, 2 କର୍ଣ୍ଣରେ 2 ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ 2 ଚକ୍ଷୁ, 2 ନାସା ଏବଂ ମୁଖ ଇଏ ହେଲେ 7ଟା ଜାଗା। ଏ 7ଟା ଜାଗାରେ 7 ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସପ୍ତ ସ୍ୱର। ବୁଝିଲେ କି? ଇଏ 5 ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚଭୂତ, ଇଏ 7 ଜାଗାରେ ସପ୍ତ ସ୍ୱର। ପଞ୍ଚଭୂତ ସପ୍ତ ସ୍ୱର ମିଶିକି 7 5 12ଟା ଧ୍ୱନି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏଇ 12ଟା ଧ୍ୱନି କି କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱାଦଶ ମାତ୍ରା। ଏଇ ଦ୍ୱାଦଶ ମାତ୍ରା କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ହୃଦୟରୁ ନାସା ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଯୋଉ ପବନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଏଇ ପବନ ଧିରେ 12ଟା ମାତ୍ରା କଣ ହୁଏ ନା ଝଙ୍କୃତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଝଙ୍କୃତ ହୁଏ ଏ ମାତ୍ରା ଧ୍ୱନି ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣା ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଏ ସାଧକ ନିଜେ ଶୁଣେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଶୁଣେ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣା ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ସେଇ ଧ୍ୱନି ମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାକୁ ଶୁଣିପାରେ, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ଣ୍ଣ କେତେ ନା ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି 50 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ତେଣୁ 50 ବର୍ଣ୍ଣର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଷଡ଼ଚକ୍ରରେ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ସ୍ଥଳ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ଓଠ ଭିତରେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର 16 ସ୍ୱରା, 16 ସ୍ୱର ଅଛି ନା। ତେଣୁ ଅ କଣ୍ଠରେ, ଇ ତାଳୁରେ, ଉ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଓଷ୍ଠରେ, ରୁ ହେଲା ମୂର୍ଧନିରେ, ଲୁଲୁ ହେଲା ଦନ୍ତରେ। ତେଣୁ କଣ୍ଠ, ତାଳୁ, ମୂର୍ଧନି, ଓଷ୍ଠ, ଦନ୍ତ ଏଇ 5 ଜାଗାରେ 5 ଦୁନେ 10ଟା ରହିଲା। ତାହେଲେ ଏ ଓ 4 14ଟା, ଅଂ 2 16ଟା। ତେଣୁ ଏଇ 16 ସ୍ୱରା ଏଇ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ଆଉ କଣ ହୁଏ ନା ଅ ଆ, ଅ ହେଲା ହ୍ରସ୍ୱ, ଆ ହେଲା ଦୀର୍ଘ,
ए दीटा स्वर मध्य आपणकर 5टा व्यंजन मन सृष्टि हुए कैसे ना अ आ भितर सृष्टि हुए क ख ग घ ङ ई भितर सृष्टि हुए च छ ज झ ञ उ भितर सृष्टि हुए प फ ब भ म रु भितर हुए ट ठ ड ढ ण लु भितर सृष्टि हुए त थ द ध न ये 25टी व्यंजन ये 16 स्वर ये 25 16 35 25 16 35 25 10 35 36 ହେଇଗଲା 36 ହେଇଗଲା ଉଷ୍ମ ଆପଣଙ୍କର 10 25 16 25 16 41 ହେଇଗଲା 25 16 41 ଆଉ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା 10 51 ତେଣୁ ଏଇ 51 କୁ କ୍ଷୟ ବର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ସ୍ୱର ମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ରହିଲା ତେଣୁ 50ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ଓଠ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ସିଏ ବୀଜ ରୂପରେ ଆସେ କୋଉଠୁ ना से बीज रूप स्थिति होते कौटी ना कंठरे 16 स्वराह 16 प्रकार 16 रहा कंठरे अ आ इ उ रु रु लु लु ए ओ ओ अंग ये रहा कंठरे ताले क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ये 12टी रहिले केते हृदय रे ड ढ बुधण त थ द ध दंतेन प फ ये 10टी रहिले आपनकर नाभि रे ब भ म ज र ळ ये 6टी रहिले आपनकर लिंग रे ब तालबेश बुधनिश दंतेश ये 4टी रहिले आधार रे ह क्ष ये 2टी रहिले आपनकर ललाट रे तेणु जो 50 वर्ण प्रकृति रूप रे बा बीज रूप रे बा शक्ति रूप रे षड चक्र रे रहिछंती सी कौन होउछंती ना आपनकर प्रकाश पाइकरी कंठरू ओठ भितरे से अन्य लोक को शुभुची वर्ण रूप रे बुझिपारे ना आ ताको आमे साधारण हिसाब रे आजिकल कथा उपरे बुझी परिबा जे पेन ड्राइव रे जदी आपण गोटे गीत को रखी थाती ताकू जेते आपण एम्प्लीफायर रे पकई दंती से रेकॉर्ड रे जोर रे बाजे अन्य लोक सुनती तो पेन ड्राइव रे जो ध्वनिटी रहिला सेटा होची बीज ध्वनि पेन ड्राइव केसे ना हम षड चक्र होचंती गोटे गोटे पेन ड्राइव सेतरे से सब बीज रूप रे रहिछंती आउ माइक रो जो माइक्रोफोन चुंगाटा से होची केसे ना से कंठर मुखटा होची माइक्रोफोन चुंगा सेटा एम्प्लीफायर हे कि हमको सुबुची अच्छा अच्छा बुझि पाले ना तेणु हम तो बाबा हम तो बारीवा केमिति का को जानिबे ए जो धरा जो आपन जो बुझेई देई गले हां तो हम तो ध्यान सूत्र रे केमिति बुझिया जानिबा ध्यान सूत्र रे आपण तो कथा रे मु बुझे देले आपण अंतर भीतर केमिति जानिबे एया तो अंतर भीतर अनाहत नादर संधान केवल सद्गुरु दियंती बुझले सद्गुरु ठारू तत्व ग्रहण करी आपण जदि काम करिवे सेटा ऑटोमेटिक शोभिबो से कथा हमर भागवत लेखा जी समाहितात्मन ब्रह्मन् ब्रह्मणो परमेष्ठिन हृदयाकाशद्दवन्नाधो वृत्तिरोधाद विभव्यते अर्थात जेतले ब्रह्मा समाधि बसले तांको हृदय आकाशरु मनोवृत्ति गोटे शब्द सृष्टि से मनटा मनर वृत्ति को जदि रोध करिबा से हमको सुबह मनोवृत्ति कौन ना मनर वृत्ति होची कल्पना करिबा तेणु कल्पना करवाटा को जो निर्विकल्प हो सेटा हमको ऑटोमेटिक शुभिब तेणु मन को स्थिर करने सद्गुरु उपाय दरकार से फर्मुला अनुसार मन धीरे 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 कौन हम ना आपनकर स्थिर हम बुझिपारे मन स्थिर हवाई मुझे कहूँ आपणकर गाई अच्छी ना हाँ गाई अच्छी गाई जो छुआ जन्म करे बुझिपारे से जो बाछुरी टी आप स्नेह कौन करते ना 21 दिन पर्यंत क्षीर खाया छाड़ी दिखती सी डिया मारिक बुलाचला करे 21 दिन पर जिते आप क्षीर आहरण करने बाछुरी की बांधी दियंती सी प्रथम दिन कह मु खुंटटा को उपाड़ी नहीं पलैमी छिंडिकी कहीं से बुलूला ना चंचल थिला तेणु सी कह मु उपाड़ी नहीं जी मसे 2 मास पर आप देखिए सी कौन कर ना पूरा एत धीर हो आप आणिकी माँ पाखर क्षीर खाब क्षीर खाई चुप पुणी जाए खुंटर छिड़ा हम बुझिपारे ना तेणु आपणकर मनटा हूँ कमला बाछुरी बुझिपारे ना तेणु से कमला बाछुरी आपण को खुंट है किए ना गुरु नाम रूपक खुंटरे कमला बाछुरी रूपक मन को आपण जो प्रथम बांधे से मोटे कुआडे कौन पड़े कटक ये बसी कटक जाए घोड़ा किणुव तेणु गोटे कथा कि दिन जिते आप आयत्त करेंगे अभ्यास जोग जोगतेन चेतसा नान्यगामिना
परमंग पुरुषंग दीपं जाति पार्थानुचिन्तयन् अभ्यास जोगरे अभ्यासी चित्त एकाग्र बले से दिव्य परम पुरुष जीव लभई हेले। सुतरां आपण मन को अभ्यास करी 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 जिते आप स्थिर करेंगे चित्त प्रज्ञ हो आपन से नाद ऑटोमेटिक सृष्टि हम कहीं शुणिया आप चाहिए भी सी श्रुतिगोचर हम नहीं। आपण कर्म करंतु आपण निश्चय से शब्द को पाए एवं आपण हिंदू बोली को परिचय देवे से। आज्ञा 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 हो हो मुझे बहुत धन्यवाद आपको बहुत कथा बुझे देले आपण ना आपण क्लियर हेले तो हां हां आपण पादरे कोटि जति प्रणाम आपनकर एते ज्ञान आपन को मु कल्पना करि पनुतली एते माने सुनी मते एते भलो लागि बाबा आपन तो बाणी ओ आपनकर दर्शन केबे पाई आपन कटक आसथि कि बाबा कटक आसुना भी जाउची कि सिमिति माने नुहे आमर तो एबे तो 23 तारीख पर्यंत पूरा मठर रहे आमर 23 तारीख दिन यज्ञ 23 तारीख दिन आपनकर यज्ञ वार्षिक यज्ञ 23 तारीख दिन। अच्छा अच्छा आपण आसुना 22 तारीख दिन आसंतु 23 तारीख दिन रहे 24 रे कळेबे एही 22 बाबा हां एप्रिल 22 23 24 मो भद्रक स्टेशन सिटू केते बस जाउची ना को नहीं आपण कटक रु जेतेबेले आसीबे आपण कटक रु 8:30 रे पारादीप रु गोटे ट्रेन लोकल ट्रेन पारादीप रु आसी कटक रे 8:30 रे पहुंचीबो। आपण सेtre 8:45 रे से बाहरिबो आपण जदी सेइतरे बसिबे लोकल ट्रेन से आसी 11:00 रे मंजूरी रोड रेलवे स्टेशन रे ओले दबो। अच्छा अच्छा जाजपुर रोड पर भद्रक पूर्वरु से मझा मझिरे मंजूरी रोड रेलवे स्टेशन अछि सेइटी ओलेले 2.5 किलोमीटर बाट आपण चालिक आसी परंती ऑटो रे आसी परंती किछि जास। अच्छा हो 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 हो